Guys, ayan, sasayaw yung mga kids. O, ayan sila. Ba't ang hina na sounds? Ayan. Oo, ayan, take. Ayan. Take. Take two, take two, take two. Galingan mo, galingan mo. Galingan nyo. Ayan guys, take two ulit. Lakas yung sound. Pwede. Ayan, sige na, sumayaw kayo. Ayan. So, sige na. Ayan. Ito yung girls edition ng ano. Hoy, usayan nyo, walang kengkoy-kengkoy ha. O, kengkoy. Okay, sige yan guys. Dito banda, gayahin nila si JC. Galing ni Dada, oh. Galing nila. So, yan. Ganda. So guys, galing nila sumayaw. Pwede na magkaroon contest sa susunod na Christmas party. So yan o. Sabay-sabay, sabay-sabay. Yan. So, ayan sila. So yan, ito yung girls edition ng sayaw ng mga all girls. Dapat si Mami sumabay ka rin eh. Ikaw yung nasa gitna. Oh. Hindi, magsosolo ka mamaya. Oh. Yan. Parang di kayo ready ah. Okay, sige. Okay, that's good. Beer. Beer.